पूजितो यः सुरैरपि सर्वविघ्नच्युते तस्मै गणाधिपतये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। या देवी स्तूयते नित्यं विबुधैः वेदपाठकैः सा मे वसुतजिह्वाग्रे ब्रह्मरूपा सरस्वती। वेदव्यसुतनाथाय पराशरसुताय च सुखाय आनन्दरूपाय तस्मै श्रीव्यासाय ते नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ॐ रामं विश्वमयं वन्दे रामं वन्दे रघोद्वहं रामं विप्रवरं वन्दे रामं श्यामाग्रजं भजे। संसारसागरे मग्नं पत्नीपुत्रधनादिषु भ्रमामि मायया वेद्या पादनूरमुपागता। संसारसागरे मग्ना पतिपुत्रधनादिषु भ्रमामि मायया वेद्या पादमूलमुपागता। देवात्वरूपम् एतद् मे देवात्वरूपम् एतद् मे सदा तिष्ठतु मनसे आवृणोतु न मां माया न मां माया न मां माया न अभावं मा अनादर माया माया एंटे वाक्यं न मां माया मां माया आवृणोतु न मां माया तव विश्वविमोहिनी। सदा मे सीतया सात्वं दैव सदा कव यच्छदस्तिष्ठतो भावे सूर्यस्यान् मे सदा त्वयि। देवदेव जगन्नाथ परमात्मन् सनातना नारायणाखिलाधार विश्वसाक्षिन् नमोऽस्तुते। देवी गङ्गे नमस्तुभ्यं गोविन्दप्रियभामिनी जय देहि रक्ष जयगादिवाधार जलाधिपे मैथिली जानकी माते भूमिपुत्री भगवते जानवती क्षमाशीले सीतादेवी नमोऽस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अस्मत्कुलेश्वरं देवम् अस्मत्शत्रुविनाशनम् अस्मदिष्टप्रदातारं शास्तारं प्रणमाम्यहम्। कालिकारि महाकाली भद्रकाली नमोऽस्तुते। कुलं च कुलधर्मं च मां च पालय पालय। नमः सूर्याय सोमाय मङ्गलाय उभाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राघवे केतवे नमः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामधर्मप्रपञ्चैव ओंकाराय नमो नमः। सर्वकामदुहे देवी सर्वतीर्थाभिषेकनी पावने शिरभिषेके देवी तुभ्यं नमो नमः। विष्णुपत्नी महीं देवी माधवी माधवप्रिया लक्ष्मी प्रियसखीं देवीं नमाम्यच्युतवल्लभाम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमगर्भे ध्यातदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वादात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। श्रीरामदूतं मनसा स्मरामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय ब्राह्मणहिताय जगद्दाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः शिवाय साम्बाय सगुणाय सद्गुणवे तथा निर्देशाय सृष्टिस्थित्यन्तहेतवे मन्नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगद्गुरु मम सर्वभूतात्मा तस्मै
ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിപ്പിച്ചു തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. ഒരു ആഗ്രഹവും ഇനി ബാക്കിയില്ലാത്ത രീതിയിൽ എന്നെ ശുദ്ധമാക്കി തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഹൃദയപ്രശ്നങ്ങളെ ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ച് സാധാരണ